جی السلام علیکم۔ اس سال جو ہے ہم ارجمن پینٹنگ ایوارڈ کا 6th ایڈیشن کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے 2015 میں یہ ایوارڈ شروع ہوئے تھے اور پھر 17، 19، 21، 23 اور اب یہ 6واں ایڈیشن ہے جو 2025 میں ہو رہا ہے۔ آپ سب کو اس سوال و جواب کی محفل میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے یہ خبر کہ اس سال کے جوری ممبرز کون کون ہوں گے۔ تو ہمارے ساتھ جوائن کیا ہوا ہے نور جہاں بلگرامی صاحبہ میں، تو اس سال کے راؤنڈ میں وہ بھی ایک جج ہوں گی۔ دوسری ثنا ارجمن موجود ہیں، وہ بھی جج ہوں گی۔ تیسرا ایاز جوکھیو، وہ بھی جج ہوں گے، اور عرفان گل بھی ہوں گے، اور راحت نوید صاحبہ بھی ہوں گی۔ اس سال آرم نعیم صاحب نہیں شامل ہو سکتے کیونکہ وہ کسی ایگزیبیشن کے سلسلے میں فرانس جا رہے ہیں انہی دنوں میں، تو معذرت، وہ ہر سال شامل رہے ہیں لیکن اس سال نہیں ہوں گے۔ اب آپ لوگ کے جو کامنٹس ہوں گے یا جو سوالات ہوں گے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ اپنا مائک کھول کے آن کر کے پوچھ سکتے ہیں یا ہمیں ان رائٹنگ کوئسچن بھیج سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس ابھی جو سوالات آ رہے ہیں مستقلاً روزانہ کئی سوال آ رہے ہیں، تو اس میں ایک یہ سوال آتا ہے کہ جی یہ ایج لمٹ کیوں رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ تو دیکھیے یہ ینگ آرٹسٹ ایوارڈ ہے، اور دنیا میں بہت سارے ینگ آرٹسٹ ایوارڈ جو ہیں ان میں ایج لمٹ جو ہے وہ 20 سے 30 سال 35 سال تک ہے۔ ہم نے 40 سال رکھی ہوئی تھی، لیکن بہت سارے ہمارے پاکستان کے آرٹسٹوں نے یہ کہا کہ دیکھیے آپ، ہم تو 45 کے ہیں، نہ ہم ینگ میں آ رہے ہیں نہ ہم سینئرز میں آ رہے ہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ تو بہت اصرار کیا گیا، تو اس سال ہم نے یہ ایج لمٹ بڑھا کے 45 ایئرس کر دی ہے۔ دوسرا ایک یہ سوال آ رہا ہے کہ جی میری عمر 3 مہینے کم ہے، ابھی میں 20 سال کا نہیں ہوا ہوں، تو میں کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتا؟ یا کسی کا یہ سوال آ رہا ہے کہ میری اب جو ہے 45 سال سے 1 مہینہ زیادہ ہو چکی، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اب ہر مقابلے کی کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اب میں یہی کہہ سکتا ہوں جو ابھی کم عمر ہیں کہ آئندہ آپ کی باری آ جائے گی، اور جو جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے تو ان سے کہوں گا کہ ہم دعا کیجئے کہ ہم آپ کی عمر کے لیے بھی کوئی ایوارڈ شروع کر سکیں اب 45۔ تو کوشش تو ہر سال کرتے ہیں، دیکھیں کب کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ بھی شروع کیا جا سکے۔ تو آپ لوگوں سے معذرت۔ ایک سوال یہ ہے بہت زیادہ کہ کیا خطاطی اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ تو دیکھیے اگر خطاطی کوئی گلجی کی طرح کر رہا ہے، رشید ارشد صاحب کی طرح کر رہا ہے، صادقین کی طرح کر رہا ہے، تو وہ ایک پینٹنگ ہے۔ تو اگر پینٹنگ کی طرح آپ خطاطی کر رہے ہیں تو وہ شامل ہے، لیکن اگر آپ اناٹمیکل خطاطی کر رہے ہیں جو پیور کلاسیکل خطاطی ہے جہاں پہ وہ اس میں آپ کو انعام ملنے کا امکان نہیں ہے۔ تو ہاں، خطاطی اگر پینٹنگ کے طریقے سے ہوگی تو وہ اس میں ضرور آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ سوال ہے کہ جی یہ ڈرائنگ کیوں نہیں؟ تو یہ آرٹ ایوارڈ نہیں ہے، یہ پینٹنگ ایوارڈ ہے، اور ہم بار بار ایمفیسائز کرتے ہیں یہ پینٹنگ ایوارڈ ہے۔ تو پیور ڈرائنگ کی انٹریز جو ہیں ان کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو بہتر ہے آپ وہ نہ بھیجیں۔ ایک یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی تھیم ہے۔ تھیم کوئی نہیں ہے، آپ جس تھیم پہ چاہیں بنانا چاہیں، اور یہی تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا بنا رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، تو ہم نے آپ کو قید نہیں کیا ہوا۔ اور ایک یہ بھی سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ سائز کیا ہو پینٹنگ کا۔ تو مجھے یا ہمارے ججوں کو کیا معلوم کہ آپ کے ذہن میں جو تخلیق کرنے کا دل چاہ رہا ہے اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، تو ہم نے آپ کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ ایک سوال آیا ہے منیسرہ لطیف، somehow I'm unable to raise my hand but I have a question۔ تو آپ اپنا میوٹ کو انمیوٹ کریں اور سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। everyone. अच्छा, my question is oil pastel medium जो है, are you guys considering that या नहीं? क्योंकि ड्राइंग में भी आता है, वो पेंटिंग के स्टाइल में भी होता है, दोनों स्टाइल में होता है। तो जी, अगर आप ऑयल पेस्टल से पेंटिंग बनाएंगी तो हमारे जजेस उसे यकीनन कबूल करेंगे। क्यों नूरजहां साहब और सना साहब? जी बिल्कुल, क्योंकि then it's a media as a different medium that is being used. इसका end result के ऊपर डिपेंड करेगा जी, मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। तो ऑयल पेस्टल्स की पेंटिंग बनाई है अगर आपने और उसे एज अ पेंटिंग बनाई है तो बिल्कुल इट्स एक्सेप्टेबल। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ फातिमा फैजान। मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पेंटिंग्स यू विल सिलेक्ट अप्रोक्सीमेटली, कि कितने पेंटर्स या पेंटिंग सिलेक्ट होंगी? देखिए, हमारी कोशिश ये होती है कि जगह जो हमें मिले उसमें अकोमोडेशन के हिसाब से हम जितनी अच्छी पेंटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं वो कर लें। अब तक जो हम करते आए हैं वो 80, 90, 100, 102 तक पेंटिंग सेलेक्ट हुई हैं। इस साल हमारी जो बुकिंग है वो अलहमरा हॉल की है, लाहौर की, और हमने 4 गैलरियों की रिक्वेस्ट की थी तो हमें 3 गैलरियां मिली हैं उसमें। तो अगर पेंटिंग डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी की हैं, क्योंकि हमने जब शुरू किया था तो हमने लिमिट रखी हुई थी कि 50 पेंटिंग्स, मगर 50 पेंटिंग्स के सिलेक्शन में बहुत सारी ऐसे होती थी कि नहीं इन्हें भी शामिल होना चाहिए, और वो आहिस्ता बढ़ते बढ़ते लास्ट ईयर जो लगाई थी वो 90 प्लस थी। तो मैं कमिट नहीं कर सकता, अगर अच्छी क्वालिटी आई तो देखें, हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे चौथी गैलरी भी ले लें और उसमें भी लगा सकें। जी बेहतर। मेरा एक और क्वेश्चन था, वो जी फीस के रिलेटेड था। वो ये था कि जैसे कि हमने अपनी पेंटिंग, जैसे कि हम लिस्ट में नेम ऐड करने तक की उसकी फीस है, या फिर जब जैसे सिलेक्ट हो जाती है पेंटिंग तो फिर हमने उस फीस को सबमिट करवाना है? नहीं जी, ये प्रोसेसिंग फी है, तो जब आप अप्लाई करेंगी तब आपने ये फी पे करनी है। ओके ओके, थैंक यू। जी जी, और किसी का सवाल? अस्सलाम वालेकुम। जी हाय हाय सर। बतूल। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि हमें किसी आर्ट स्कूल से एफिलिएटेड होना ज़रूरी है इस अवार्ड शो में, कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, या कोई भी आर्टिस्ट जो पैशन रखता हो अपना आर्ट डिस्प्ले कर सकता है? थैंक यू सर। जी, सादिक़ैन साहब के पास भी कोई डिग्री किसी आर्ट स्कूल से नहीं थी, जमील नक्श साहब के पास भी किसी आर्ट स्कूल से नहीं थी, तो हम ये कैसे पाबंदी लगा सकते हैं कि आर्ट स्कूल से होना लाजमी है? इतना बड़ा जुर्म तो नहीं कर सकते। जो भी आर्टिस्ट चाहे, अपने आप को आर्टिस्ट समझता है, वो जरूर हिस्सा ले। थैंक यू सो मच। I think Qudsiya Neelam has a question. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोगों की जो पेंटिंग हम लोगों ने सबमिट करवानी है वो हमारी खुद की हो पेंटिंग, या फिर हम लोग कोई भी इमेज मतलब जो किसी ने अगर बनाई हो या प्रिंटर से कोई पिक्चर उठा के हम लोग उसकी भी पेंटिंग बना के शेयर कर सकते हैं? जी नहीं, अगर हमें मिल गया रेफरेंस, अगर हमें शुबा भी होता है कि ये बहुत ही कॉपी है किसी की, तो हम उसे थॉरली चेक करते हैं और वो पेंटिंग डिस्कार्ड कर दी जाती है। ये तो आपका अपना क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए, कहीं से कॉपी नहीं होना चाहिए। एक सवाल है आमना वजाहत का, what is considered more important, the concept behind a painting or the artist's technical skill? जी, अब इसका जवाब तो मैं आपको बहुत ब्रॉडरली देता हूं, और मैं दोनों जूरी मेंबर से कहूंगा कि वो भी इसमें मेरी मदद करें। हम जब अवार्ड की बेसिक किस चीज को अवार्ड किया जाएगा, तो हम 4 चीजों की तरफ देखते हैं कि कॉन्सेप्ट, क्रिएटिविटी, एग्जीक्यूशन और कंप्लीटनेस या उसकी कॉम्पोजिशन। तो ये 4 चीजों को
ہم غور سے دیکھتے ہیں. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ 25 نمبر اس کے ہیں, 25 اس کے ہیں, 25 اس کے ہیں, ایسا نہیں. ہو سکتا ہے اتنی ریمارکیبل کریٹیوٹی ہو, اس میں کانسیپٹ کوئی اتنا خاص نہ ہو, مگر اس کی کریٹیوٹی اتنی انوکھی ہو, اتنا نیا انداز ہو, اتنا دلچسپ ہو کہ آپ کو حیران کر دے. تو اس میں کوئی ایک پہلو کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وجہ سے اس کو ہم زیادہ ایوارڈ دیں گے. اچھی پینٹنگ خود بولتی ہے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے. کیوں نورجہاں صاحب؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے, سب پورا بہت اچھی طرح واضح کر دیا ہے. جی ثنا, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ ثنا میوٹ ہے آپ کا مائک. Yeah, I was just taking a minute to figure that out. Actually, this is a really good question because everybody has a different way of looking at a painting. And I think for me personally, I can only say that for myself, to mujhe lagta hai ki I look at both. I look at the skill and the concept. And for me, that balance in the painting for both of these things play a role. So I would suggest that if you feel that your work is just based on the technique of it, that's also fine. And if you feel like it's a conceptual painting, I think that's also fine. There's no definitive, definition of what's a good painting. It's really a kind of about what the viewer is looking at. So there's no real strict this kind of a format in this. اور اس کا ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ پچھلے سارے ایوارڈز کی جو وننگ پینٹنگز ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. آپ انہیں غور سے دیکھیے. فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ بھی ہیں, میرٹ پرائزز ہیں, وہ بھی ہیں. تو آپ کو پچھلے 5 سال کی وہ 30 پینٹنگز جن کو انعام ملا ہے وہ دکھ جائیں گی. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں دیکھیں, لوگوں میں کیا انہیں پسند آیا. ایک سوال آیا ہے, میں وہ لنک شیئر کر دیتا ہوں جو ہمارا گیلری 6 کی ویب سائٹ پہ جو ایوارڈز کا پیج ہے, جی وہ میں میسیجز میں شیئر کر دیتا ہوں. رائٹ, سو یو کین وزٹ دس لنک اینڈ اس میں 2023 سے لے کے جو ہمارا پہلا ایوارڈ تھا 2015, وہ سارے یہاں موجود ہیں اس پیج پہ. طیب جی, یہ ایک سوال پھر وہی آ گیا جو آپ روز فون پہ جواب دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ از دیر اینی اسپیسیفک تھیم, تو آپ بتا دیں اس کا جواب. تھیم تو کوئی نہیں ہے, تھیم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. وہ آرٹسٹ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کس تھیم پہ پینٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایوارڈ کی کوئی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ نہیں ہے تھیم کی, وہ آرٹسٹ خود چوز کر سکتے ہیں. بالکل. اور یہ نان ریپرزینٹیشنل پینٹنگ یعنی ایبسٹریکٹ پینٹنگ بھی ہو سکتی ہے, یہ کسی جانرے میں بھی ہو سکتی ہے, آپ کا ایک انوکھا لینڈسکیپ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بہت عمدہ اسٹل لائف بھی ہو سکتی ہے. اور اب تو یہ ساری حدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوریلزم چاہیے, ایکسپریشنزم چاہیے, یا یہ چاہیے یا وہ چاہیے. اچھی پینٹنگ اچھی ہوتی ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ سوری جسٹ اے سیکنڈ, یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ فیبرک میڈیم آف پینٹنگ از اٹ ایلیجیبل اور ناٹ. یہ آمنہ مراد آپ یہ کلیئرفائی کر دیں کہ ڈو یو مین فیبرک ایز اے سرفیس اور از دس یوزنگ فیبرک ٹو میک اے پینٹنگ؟ جی آپ اپنا سوال پوچھیں. انمیوٹ کر لیں مائک اور پوچھ لیں آپ. جی ماجدہ اجمیر. نہیں, آئی تھنک جی ذاکرہ نور تھیں جو ذاکرہ جی جی سر میرا نام ذاکرہ نور ہے. سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. سر میرا سوال یہ تھا کہ مطلب بولڈ پینٹنگ بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اکثر لائک نیوڈ فیگرز وغیرہ ڈرا کرتی ہوں, تو مطلب جو اکثر ایگزیبیشنز وغیرہ ہوتے ہیں, پبلک ایگزیبیشنز, تو مطلب اکثر مسئلہ ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ آپ ڈسپلے نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ کوئی ایسا کرائٹیریا کچھ ہے؟ بولڈ پینٹنگ سے مراد آپ کی کیا ہے؟
सर आमतौर पर फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने कोयटा में एक एग्जीबिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया तो और उसमें मैंने न्यूड फिगर बनाया था, तो वो लोग कह रहे थे कि मतलब आप पब्लिक डिस्प्ले के लिए ये नहीं लगा सकते। जी तो यहाँ जी, रिस्ट्रिक्शंस क्योंकि हैं कि अलहमरा इसकी इजाजत नहीं देता, उनको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड नहीं है, तो एक ये मसला बन जाता है कि वो अलाउ नहीं करते। तो इसलिए बेहतर है कि आप टोटली न्यूड ऐसी ना बनाएं कि जिसमें अलहमरा को प्रॉब्लम हो और वो उसे आके कहें कि इसे उतार दें। तो दैट्स समथिंग इम्पोर्टेंट। Gee, so this is not a restriction from Gallery 6, but we have to stay within the, bounds of what's possible at Alhambra. और फर्स्ट अवार्ड में एक आई थी पेंटिंग which was a very strong sexual pose. So all judges even asked me to take that out from the competition. जी वर्दा कुत्सिया नीलम पूछ रही हैं। जी कुत्सिया नीलम, नेचर की किसी भी सिटी या जो हमारी फेवरेट सिटी है या कोई ऐसी प्लेस है जिसकी हम लोग बना सकते हैं, पेंटिंग बना सकते जी हैं, फिर उसमें हमें बिल्कुल आप concept- सिटीज के बना सकती हैं। कोई आप नया अंदाज हो, कोई चीज हो तो वही पुराने अंदाज में लाहौर जो पिछले कई सालों से लोग पेंट करते आ रहे हैं, अगर वैसे ही पेंट किया तो फिर कोई उसमें अनोखी बात नहीं होगी, रेपिटेशन होगा। बात वही है कि मेहदी हसन अगर गाना जो अच्छा गाया, अगर कोई और मेहदी हसन का गाना उसी तरह से अच्छा गाने की कोशिश करे तो शायद किसी को उसमें दिलचस्पी नहीं होती है। या मलका तरन्नुम का गाना कोई मलका तरन्नुम बन के गाना चाहे तो मजा नहीं आता। तो कुछ अपनी अपनी जिद्दत लाइएगा तो जरूर आप आया। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज मुनज़्ज़ा रज़ाक। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी और कंपटीशन में जो पेंटिंग भेजी हुई है वो क्या आपकी पेंटिंग में आपके कंपटीशन में भेजी जा सकती है? जी 2023 और 2024 में आपने अगर पेंटिंग बनाई है, जो हमारा पिछला अवार्ड हुआ था ना वो 2023 में हुआ था, उसके बाद जो 24 और 25 में जो बनाई, 2024 और 2025 में बनाई हुई पेंटिंग अगर आपने कहीं एग्जिबिट भी की हुई है, किसी एग्जीबिशन में भी लगाई हुई है, बिल्कुल भेज सकते हैं। ये माजिदा आमिर बहुत देर से सवाल करना चाह रही हैं, वो पीछे रह गई। माजिदा अजमेर, वो ये पूछ रही हैं कि आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग अपलोडिंग फेस फोटो, कैन आई अपलोड अ पिक्चर विथ मास्क ऑन? आई हैव नो इशू विथ रिवीलिंग माय फेस बट आई इशू इज फ्रॉम बीइंग अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया। माजिदा, जो ये तस्वीरें आपकी हम मंगाते हैं, ये हम आर्टिस्टों को क्रेडिट देने के लिए कैटलॉग जो छपता है, उस कैटलॉग में ये तमाम पार्टिसिपेंट्स की लगाई जाती हैं तस्वीरें। तो अब बताएं नूरजहां साहबा, मैं इनको क्या जवाब दूं? आपका माइक जी म्यूट है। जी सॉरी, अगर वो कैटलॉग में नहीं छपवाना चाह रही है अपनी तस्वीर, तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट इज रियली हर ओन कॉल। आप नहीं फोर्स कर सकते किसी को तस्वीर लगाने से, वी जी शुड रिस्पेक्ट दैट। जी, वो ये कह रही है मैं मास्क लगा के भेजूंगी, तो मास्क लगा के भेज दें, क्योंकि ब्लैंक छोड़ने से तो बेहतर हो कि चले मास्क लगा के भेज दें। जी और सोशल मीडिया में तो सिर्फ वही लोगों की आती हैं जो कि विनर्स होते हैं। तो अगर आप विनर हो गई तो आप चाहेंगे कि आप मशहूर भी हो। वो उस वक्त फिर हम we can discuss that further I think at that point, but कैटलॉग में फिर हम मास्क के साथ पिक्चर लगा सकते हैं। वर्दा अशफाक, तैयब वैसे ये सवाल आपसे ये इंस्टा पे भी तो पूछ चुकी थी, यही सवाल इन्होंने ने पूछा था, माजिदा ने पूछा था। बिल्कुल ऐसा सवाल आया था, बट शायद इन्होंने नहीं पूछा, किसी और ने पूछा था। I guess people have the same questions, but it's not a जी, problem. We can काफी लोगों के कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा जी जी, वर्दा अशफाक,
अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी आप मेरा आपका क्वेश्चन जी जी हम जैसे पेंटिंग बनाते हैं उसके अंदर मॉडलिंग पेस्ट या टेक्सचर पेस्ट का यूज़ करके कुछ इस तरह आर्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं इन पेंटिंग्स के अंदर? सना आप बताएंगी, मैं समझा नहीं इनका सवाल। Can you आप रिपीट ask the question क्वेश्चन? again? जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम टेक्सचर पेस्ट या मॉडलिंग पेस्ट से एक 3D इफेक्ट देखते हैं थोड़ा सा जैसे, Hmm. तो वो हम इन पेंटिंग्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं? Yeah. Restrictions Yeah, नहीं of course, that's a painting medium. You can use that. You can use any medium to create texture. That's totally fine. Is that what you're asking? Modeling based environment. I think that's what she's asking. First, आवाज कट रही थी. So as long as it stays a painting and doesn't go into a Yeah, realm yeah, of yeah. sculpture, so that's fine. Yeah. जी फिर एक सवाल है क्लाउडी, और यही है कि मे आई नो द स्टैंडर्ड साइज फॉर द पेंटिंग। मैंने इसका जवाब तो दे दिया कि मुझे नहीं मालूम कि आपके जहन में क्या ख्याल आ रहा है और आप उसे किस साइज में क्रिएट करना चाहती हैं। बस इतना बड़ा ना हो कि हम अलहमरा की छत से ऊपर जा रहा हो कि उसे काटना पड़े। So there's no particular standard size. It can be. Is there any upper limit? I think ये हमें define करना चाहिए कि कोई maximum size है. we usually suggest कि अगर हाइट में 6 से बड़ी ना बनाएं और विड्थ में कोशिश करें कि 4 तक रहे ताकि ज्यादा पेंटिंग अकोमोडेट हो सके। 6 feet. हाँ, हाइट 6 फीट हो और विड्थ 4 से ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर फिर सब लोग 6 फीट चौड़ी पेंटिंग भेजने लगे तो फिर कम लगा पाते हैं हम, तो नंबर उसका कम हो जाता है। तो हमने ये पहले सजेस्ट किया है पिछले सालों में कि 2021 तक हम ये सजेस्ट करते आए हैं कि पेंटिंग का साइज जो है आपकी विड्थ 4 फीट से ज्यादा ना हो और हाइट 6 से ज्यादा ना हो, क्योंकि एक आ गई थी 20 फीट ऊंची पेंटिंग, अब उसको कहाँ लगाते हैं? तो जाहिर बात है फिर बाहर लगाना पड़ा उसको, एंट्रेंस से, हॉल से बाहर, क्योंकि वहीं खुली फिजा में ही वो लग सकती थी और तो कहीं लग नहीं सकती थी। Acha, so Amna Murad has clarified. So she's saying a piece of fabric on which the visual is stitched in thread. So fabric के ऊपर वो stitching की बात कर रही हैं कि is that eligible for participation? Would that qualify as a painting? अगर वो स्टिचिंग पेंटिंग का हिस्सा है, सना की कुछ पेंटिंग्स हैं सना अर्जुमन की कि जिनमें उन्होंने कहीं पार्ट ऑफ द पेंटिंग्स के अंदर थ्रेड और उसकी स्टिचिंग इस्तेमाल की है, मगर सिर्फ जो है एम्ब्रॉयडरी जो है उसको हम शामिल नहीं कर रहे, पेंटिंग शामिल है। Yes. So to clarify, अगर pure embroidery है तो we wouldn't classify it as a painting. Then, लेकिन अगर वो stitching is part of a painting, portions में use कर रहे हैं तो I think that would be eligible. Is that correct? जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो पेंटिंग अपलोड करेंगे वो फ्रेम के बगैर भी तो अपलोड कर सकते हैं या फ्रेम के साथ ही अपलोड करनी होगी? Tayyib, you want to take this one? जी हमें जो आपकी पेंटिंग्स की इमेजेस चाहिए वो विदाउट फ्रेम चाहिए। ओके फ्रेम के साथ हमें कंप्लीट इमेज चाहिए जो पेंटिंग की है। ओके फाइन। माजिदा आमिर का फिर एक सवाल है कि थीम हमारा स्ट्रॉन्ग है लेकिन काम हमारा इतना पॉलिश ना हो, तो फिर किस बेस पर होगी जूरी? जी नूरजहां साहिबा। जो भी देख रहे हैं तो पूरी मुकम्मल पेंट देख रहे हैं, तो उसमें अगर एक चीज कम है, दूसरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मगर एक ओवरऑल बैलेंस के तौर पे दूसरों के मुकाबले में वो किस तरह खड़ी होती है, ये आपको खुद भी देखना चाहिए कि भेजना चाहिए या नहीं, उस पर काम करना है तो करिए फिर। और
खाली कॉन्सेप्ट में नहीं है, मुकम्मल बैलेंस्ड। जी, एन अली कुछ पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इसी के सवाल के हवाले से मेरा एक सवाल है कि क्या आर्टिस्टों को या ज्यूरी पैनल को कोई रूब्रिक दिया जाता है कि स्किल, थीम, प्रोपोर्शन, जिसकी बेस पे वो मार्क लगाते हैं, या फिर मतलब वो कंपैरिजन बेस, या ये एक क्वेश्चन था। एन शायद आपने देर से ज्वाइन किया, इसको हम बता चुके हैं कि जी। हमारी 4 मोटी मोटी चीजें जो होती हैं उसमें कॉन्सेप्ट, क्रिएटिविटी, एग्जीक्यूशन और कंप्लीटनेस, यानी ओवरऑल कॉम्पोजिशन उसकी जो है। मगर इसमें कोई 25-25-25 नंबर नहीं है, ये एक जनरल थीम है, इसके तहत पेंटिंग को देखा जाता है। ओके सर, थैंक यू। और हमारे आप हर दफा देखेंगे कि जो भी जूरी मेंबर्स होते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं। अब नूरजहां साहिबा इतनी माहिर क्यूरेटर, आर्ट स्कूल की फाउंडर, पाकिस्तान के आर्ट पेविलियन बनाने की माहिर, इस दुनिया भर का आर्ट देखा हुआ, इतनी महारत लेकर के आ रही हैं कि आप सोचें कि कहाँ कहाँ का आर्ट वो देख चुकी हैं। सना अर्जुमन इंटरनेशनल शोज करती हैं। राहत नवीद साहिबा डीन रह चुकी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, आर्ट की वो प्रिंसिपल रह चुकी हैं, पढ़ा चुकी हैं, इतना वहाँ से उनका सिलसिला है। अयाज जोकियो एक माहिर मुसव्विर हैं। इरफान गुलडेरी आर्टिस्ट भी हैं, क्यूरेटर भी हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जो मंझे हुए हैं। इन सब की खुसूसियत ये है कि ये सब आर्ट प्रैक्टिशनर हैं, ये चीजें सोचते हैं। देखिए अमल पेंटिंग का क्या है, असल उसकी एक सोच है, उसकी फिर उसकी सिंथेसिस है माइंड में, और उस सिंथेसिस को आपने कैसे एग्जीक्यूट किया, ये एक मुकम्मल एक सिलसिला है। तो ये जो लोग करते रहे हैं और मुस्तकिल कर रहे हैं, वो बहुत उम्दगी से पहचान देते हैं कि कौन सी पेंटिंग वाकई अच्छी है। और जब हम पलट के भी अब देखते हैं और हम पिछली कैटलॉग्स को भी देखते हैं और जिन लोगों को इनाम मिला है, तो हमें हर दफा ये एहसास होता है कि बहुत हकदार लोगों को और बहुत सही इनामात मिले। सारा अरशद का सवाल आ रहा है। जी सारा। I want to know whether all the participating artists would ship their paintings to Lahore, or it would be only the selected ones, and would the paintings be sent on stretched canvas or canvas roll? तो सारा इस जी मैं बता, तो इसमें यह है कि जो सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स होंगे सिर्फ उनसे हम मंगवाएंगे, और आप हमें फॉलो करते रहिएगा हमारे सोशल मीडिया पे, हम उस पर पोस्ट करेंगे जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे, और उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। जो दूसरा सवाल है आपका, वो आपने हमें पेंटिंग रेडी टू हैंग कंडीशन में हमें भेजनी है, और वो प्रॉपरली फ्रेम्ड हो, उसके अंदर हुक्स होने चाहिए ताकि वो इजीली हम उसको हैंग कर सकें, डिस्प्ले कर सकें उनको। हाँ, और जैसे कुछ आर्टिस्ट हैं वो फ्रेम नहीं कराते, वो कॉर्नर्स को पेंट करते हैं। इट्स अ स्ट्रेच्ड, प्रॉपर्ली स्ट्रेच्ड पेंटिंग, इट्स कलर्ड, दे डोंट वांट अ फ्रेम, सो इट विल बी हैंग। आप जिस कंडीशन में हमें भेजेंगे उस कंडीशन में उसे हैंग किया जाना चाहिए। वहां पे कोई हुक लगाने वाला होगा नहीं कि आपने ये छोड़ के भेज दिया कि कोई हुक लगाए। तो रेडी टू हैंग कंडीशन में पेंटिंग आएगी, उसी कंडीशन में लगाई जाएगी जजमेंट के लिए। मुनसरा लतीफ जी, उनका सवाल है, are there any catalogs for all paintings submitted in past competitions, not just winners? जी, सब कैटलॉग्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप जिस पेज पे भी आप जाएं, जिस ईयर पे आप जाएं, वहाँ पे एक सेक्शन आता है, उसमें कैटलॉग लिखा हुआ है, क्लिक फॉर कैटलॉग। आप कैटलॉग पे क्लिक करें और आपको सारी कैटलॉग मिल जाएगी उस ईयर की। जी, इसमें आप स्क्रॉल डाउन करें पेज में, above the videos there is a section called click for catalog. वहाँ आप क्लिक करेंगे तो कैटलॉग खुल जाएगी, और इसमें सिर्फ विनर्स नहीं होते, इसमें जो भी सिलेक्टेड पेंटिंग्स होती हैं जो डिस्प्ले होती हैं हमारी एग्जीबिशन में, वो मौजूद होती हैं इस कैटलॉग में।
جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی ماجدہ عامر، ایک سوال، کیا ہم اپنی پینٹنگز کی ڈسکرپشن اپلیکیشن فارم میں لکھ سکتے ہیں؟ بی بی ہم کہانیاں نہیں سننا چاہ رہے، پینٹنگ جو ہے وہ ویژول آرٹ ہے، تو اسے خود بات کرنے دیں، ہمیں اس سے کہانی سننے دیں، آپ ہمیں کہانی مت لکھ کے بھیجیں، صرف آپ زیادہ زیادہ ٹائٹل لکھ دیں، اتنا ہی کافی ہوگا۔ سر میں اپنے جواب سے سیٹسفائی نہیں ہوئی تھی، آپ مجھے بتا سکتے کہ الحمرا کا جو آپ بتا رہے تھے کہ ان کا ایک اسپیسیفک کرائٹیریا ہوتا ہے، تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ میں ان الحمرا کا کرائٹیریا میں کیسے فائنڈ آؤٹ کروں کہ ان کا کیا میں نے آپ کو یہ کرائٹیریا ہے؟ بتایا کہ حکومت پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ کوئی نیوڈ نہیں لگاتے، کوئی بہت پرووکیٹو قسم کی چیز نہیں لگاتے، کوئی اگر حکومت کے خلاف بہت چیلنجنگ چیز ہو وہ نہیں لگاتے، کوئی کسی ادارے کے خلاف، مضبوط ادارے کے خلاف کوئی چیز ہو تو وہ نہیں لگاتے، تو ایسی پینٹنگ لگانے کی وہ اجازت نہیں دیتے اور ڈسپلے کرنے کی بھی نہیں دیتے اور پارٹیسپیشن کی بھی نہیں دیتے۔ اور اس لیے اس سے واضح اور میں کیا آپ سے کہوں، آپ نے پاسٹ میں دیکھا ہوگا کہ بڑی کن ایگزیبیشن میں سے کون سے آرٹ ورکس اٹھا کے لیے جا چکے ہیں یا انہیں اتروا دیا گیا ہے، تو یہ تو بہت کہانیاں نیٹ پہ موجود ہیں، اور یہ بہت کلیئرلی کہہ سکتا ہوں کہ نیوڈ نہیں لگانے دیتے۔ سر تھوڑا سا ایبسٹریکٹ انداز میں یا مطلب انڈائریکٹلی طور پر ہم یوز کر سکتے ہیں؟ بی بی آپ پینٹ بھیج کے دیکھ لیجئے گا، جب پینٹنگ سامنے آئے گی اس کے بعد ہی ہم بتا سکیں گے کہ وہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ کیونکہ اس طرح کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کتنی ایبسٹریکٹ ہے کتنی نہیں ہے، سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے، لیکن اگر آپ کی اس طرح کی کوئی پینٹنگ ہے آپ اس کے ساتھ اپلائی کر دیں اینڈ دین we can probably get back to you about it کہ وہ if we feel کہ it can be displayed or not. Okay sir, thank you. Okay, thank you. Hi, I have another question, Manestra here. Ji, sure. Okay, so I know we have discussed about concept and different types of mediums that we can use. But what about, do you guys consider the quality of materials used? So how do we, account for that in I our think work? take one of the judges to answer that. جی میں بھی، ہمارا جو ایک سلسلہ رہا ہے کہ کوالٹی کے حساب سے اب ہم یہ تو نہیں پتہ کر سکتے کہ اس نے میریز کے پینٹ لگائے تھے یا اس نے ونسر نیوٹن کے پینٹ لگائے تھے، کہیں کہیں فرق آ جاتا، ہر جگہ نہیں پتہ چلتا، تو اس پہ ہم انکریج لوگوں کو کرتے ہیں کہ آرکائیول چیزیں استعمال کریں، آرکائیول سرفیسز استعمال کریں، اگر پیپر بھی کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ کوئی بھی کاغذ اٹھا کے کہیں سے لے لیا، ایسا کاغذ لیں جو شیٹس جن کی ہمیں لانجیوٹی معلوم ہے، کچھ ان کے بارے میں معلوم ہے۔ تو رنگوں کے بارے میں بھی اگر آپ انکریج ہم آرٹسٹوں کو یہی کرتے ہیں کہ وہ اچھے کوالٹی کلرز لگائیں کے بھیجیں۔ اب میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں کہ ایک آرٹسٹ نے وہ دیواروں پہ جو پینٹ ہوتا ہے وہ استعمال کر کے پینٹنگ بنا کے بھیج دی، سو بائی دا ٹائم اٹ واز ہینڈ، اتنی ہینڈلنگ میں اس کے جو ہیں لوگوں کے انگلیوں کے نشانات آ چکے تھے، کیونکہ آپ وہاں جو لوگ ہینگ کرنے والے ہیں آپ ان کو کتنا بھی گائیڈ کریں وہ آگے سے پکڑتے ہی ہیں پینٹنگ، تو انگوٹھوں کے انگلیوں کے نشان اس پہ آ گئے تھے، تو اگر کوئی اور اچھا میڈیم ہوتا اور کسی کا لگ جاتا تو وہ پانی سے صاف ہو جاتا، تھوڑا سا کسی طریقے سے ہو جاتا، اس کو تو ہم چھو بھی نہیں سکتے تھے، اور ذرا سا بھی چھوئیں گے تو سارا پینٹ ہی بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسا میڈیم استعمال کریں۔ مگر نورجہاں صاحبہ اور ثنا آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز۔ Are you asking regarding the quality of the medium in the sense ke like Mary's or Winsor, or are you asking about the technique of how the medium was used? I'm asking about the quality of
I think everything that constitutes a painting. It can be paints, it can be the canvas or linen, or the surface used for it. Anything that is, at the end product पे मतलब जो चीज लगी है, I know that makes the painting. ठीक है, वो उसका हिस्सा बनती है और longevity का part बनती है, which eventually brings in value. So do you guys have a process जिसके basis पे you decide के yes इसकी longevity इसकी material usage के ऊपर depend कर रही है, हाँ हमें पता है नहीं, but उसका answer उन्होंने दे दिया है कि we don't know unless we ask the artist to specify. I think So one of the Ji, things that I've happens got- in the process is that there is a thorough discussion between people about these things, right? So once you send an application, it's not just sort of going into the next phase without us really looking at it. There are a lot of things that we can tell you once we see the image. And then overall, we get that idea. And sometimes when we have questions, we will call the artist during that selection process. Actually, we call a lot of people when we are all sitting together and we're looking at the work. And it's quite possible that when we see something like this, we'll call the artist and we'll ask them, what was the medium and what is your process of preparing your surface? Like somebody asked me if they could use, textural materials to create, layers before they paint or in the process of their painting. So, we will call and ask once we see that image. But as such, when we look at a painting, it's not judged by which quality of paint was used, like as in what brand was used. We will look at it as a painting. And if we feel that it's fragile or something, then we will be calling you in the process of selection. So That answers your just question. to take it a step further, you can be using any kind of material. It's really how you're using it that becomes important. You, like Arjun Saab said, we don't want that while it's being put up, the whole thing falls down because of its fragility. So it's important that whatever you use, for me, even if you're using ash, for example, I'm just using something which is very basic without any value. It's not that it's expensive paint or it's very cheap. It's very cheap paint, but it's exactly how you're using it, how you're manipulating it according to your concept, that the whole thing sits well and it doesn't disappear. It should have an archival, it should have a longevity about it. And of course, the whole thing must gel. So I don't think that your marks are going to be deducted that you've used a certain quality of paint. No one's looking at Winsor Newton hai ya fana branded painter. It's the quality of your work altogether, where your skills and your concept are gelled together. I mean, that's what I feel. जी, और सना ने एक बात कही थी कि हम कॉल करते हैं, तो ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस अगर कुछ हमें कोई भी पेंटिंग के बारे में सवालात आते हैं तो हम ऑन द स्पॉट कॉल करते हैं और उसको तफसील से यहाँ तक हुआ है कि उस आर्टिस्ट से यहाँ तक पूछा कि इन्फ्लुएंस कहाँ से आया, हमें लगता है कि ये कॉपी है, तो उस आर्टिस्ट ने फिर हमें वो तस्वीरें उसी वक्त भेजी कि उसका इन्फ्लुएंस कहाँ से आया, उसके किस चीज से था, उसकी प्रोसेस क्या थी, वो पूरी उससे डिस्कस की, समझी। तो एक हर चीज को बहुत मेहनत से तमाम जजेस देखते हैं, हर एक के काम को हम ये जानते हैं कि आपने मेहनत की है, आपने इस पे वक्त लगाया है, आपने इस पे खुलूस से काम किया है और उसकी हम इज्जत करते हैं। ये नहीं है कि हम बगैर सोचे समझे आपको डिस्कार्ड कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सवाल है हिबा जहरा का, इसी से मिलता जुलता है कि if someone is working on another surface like wood, तो कैनवस नहीं हो जी, आपकी मर्जी है। आज एक आर्टिस्ट पेंटिंग लेके आए थे हमारे पास, जो उन्होंने
ऑनिक्स पे की है। तो और एक पेंटिंग वो लाए थे जो उन्होंने वुड पे की है, और एक पेंटिंग थी जो पेपर पे है, और एक थी जो कैनवस पे है, और ये हमारा जो नेक्स्ट शो है ये उसका हिस्सा है। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ ही हैज यूज्ड द सेम थिंग in with different surfaces and how he's using the creativity, the surface as its creativity. तो वो ये उनकी इंटेलिजेंस को शो करती है। तो जरूर आप वोट पे करना चाहें, मोस्ट वेलकम। M Fazan has a question. जी फैजान, आप अपना सवाल पूछिए। Yes, my question is about the residency, जो कि पोस्ट में भी बताया हुआ है रेजिडेंसी के बारे में, उसके बारे में मैं डिटेल पूछना चाहती थी। जी, इन कैश अवार्ड्स के अलावा हम आर्टिस्टों को ज्यादा को हम जितने भी सेलेक्ट होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन सबको कुछ ना कुछ मिले। तो अवार्ड्स देने के बाद फिर हमारी मीटिंग होती है, और उसमें हम तकरीबन पिछले साल हमने 10 लोगों को आर्ट रेसिडेंसी दी थी, और तकरीबन हमने 20 लोगों को एग्जीबिशन दी थी। तो 6 लोग तो आर्ट अवार्ड में कवर हो गए थे, 10 लोग रेसिडेंसी में कवर हो गए थे, और 20 लोग को एग्जीबिशन मिली थी जो उनकी पहली एग्जीबिशन थी। तो इन अ वे 36 पीपल वर अवार्डेड, और जो बाकी थे हमने उनके काम को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट किया था, और पूरे दुनिया में हर कॉन्टिनेंट में उनके काम को तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी। तो बाकी लोगों को, यानी कोई भी ऐसा नहीं बचा था कि जिसके ऊपर हमने मेहनत नहीं की हो। तो ये अवार्ड यंग आर्टिस्ट के लिए है, और आप लोगों की वजह से ही चलता है कि आप लोग इतने जज्बे से शामिल होते हैं, और हम उस जज्बे की कदर करते हैं, और इसीलिए हम भी मेहनत करते हैं कि आप लोगों का नाम भी रोशन हो, और हम जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें आपकी ग्रोथ में, आपकी प्रोग्रेस में, उसे हम कर सकें। एक और सवाल है कि do you accept traditional arts as well? So I think इसका जवाब ये है कि we accept all kinds of paintings. So as long as it's a painting, it can be any background or any theme. लेकिन अगर कोई मुगल पेंटिंग, कोई पहाड़ी पेंटिंग इस तरह की एग्जैक्टली वही की वही आपने बना के भेज दी, तो उसमें हम क्या नया देखेंगे? जो मैंने कहा था ना कि मेहदी हसन का गाना आप जितना अच्छा भी गा ले, मेहदी हसन से तक ही पहुंच पाएंगे ना। तो कोई नई चीज चाहिए, मतलब कि ओरिजिनल काम होना चाहिए, ओरिजिनल काम, कॉपी ना हो। अब आप शाहनामे से कोई पेंटिंग निकाल के या पेंटिंग का हिस्सा निकाल के पेंट करके भेज दें, तो उसमें क्या काबिलियत होगी? किसी ने पूछा व्हाट इज दैट रेजिडेंसी? जी, हम आर्टिस्टों को आर्ट रेजिडेंसी ऑफर करते हैं, इकट्ठा रहने की, काम करने की। थीमेटिक भी हो सकती है, नॉन थीमेटिक भी हो सकती है। हर साल हम डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। तो आप वो भी मिलती है। जो लोगों को अवार्ड नहीं मिलता उनके लिए रेसिडेंसी का ऑप्शन है। वो समझना चाहें कि रेजिडेंसी होती क्या है? आर्ट रेसिडेंसी, और उसके लिए फिर अभी टाइम नहीं है, उसके ऊपर तफसील से बात हो जाएगी। नूरजहां, आप भी तो आर्ट रेसिडेंसी कराती हैं काफी। नहीं, ज्यादा नहीं हुई है मेरे पास। वो ये पूछना चाह रही है कि आर्ट रेसिडेंसी होती क्या है? मेरे ख्याल से वो एक दूसरा फोरम, उनको फिर आप लिख के भिजवा दीजिए, लंबा चौड़ा है उसका। जी, क्योंकि इस लिंक पे आप विजिट करके यू कैन सी द आंसर टू व्हाट एन आर्ट रेजिडेंसी इज। ठीक है जी, और कोई सवाल ना हो तो हम इसे क्लोज करें, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग हाफ एन आवर डिस्कशन, लेकिन ये 45 मिनट्स हो चुके हैं। अगर किसी और का सवाल नहीं है तो जी, शुक्रिया के मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप आप लोग ने इससे बेनिफिट किया होगा, और
اب آپ لوگوں کے اس کے علاوہ بھی آپ کے دوستوں کے ساتھیوں کے جو بھی سوال ہوں گے وہ ہمیں انسٹا پہ بھی بھیج سکتے ہیں. ہم پریفر کرتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ بھیج دیں, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. اور جی این علی, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سوری سر انٹرپشن کے لیے, بس ایک لاسٹ چھوٹا سا سوال ہے. تھوڑا سا آپ مجھے خالی یہ بتا دیں کہ سیلف ٹاٹ اور جو ینگ آرٹسٹ ہیں وہ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ وٹ وڈ بی دا انیشیل اسکریننگ آف دیئر پینٹنگز اس کمپٹیشن میں, مطلب آپ لوگ کیا سوچ کر سمجھتے ہیں کہ دس پینٹنگ از کیپیبل کہ ہینگ ہو سکے؟ تھینک یو. ہم اسکریننگ میں بھی ہم آرٹسٹ کا نام یا کس کالج سے پڑھا ہے یا کیا ہے وہ بالکل نہیں دیکھتے. ہم صرف امیج دیکھتے ہیں, اور امیج نمبرڈ ہوتے ہیں. امیج کو دیکھتے ہیں, جب وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنے سیلف ٹاٹ آئے, کتنے کون سے کالج سے آئے, کتنے کدھر سے آئے. کیونکہ ہمارے پاس یہ جو آپ کی چاروں چیزیں آتی ہیں یہ الگ الگ فولڈرز میں آتی ہیں, تو ہمیں آپ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو اس لیے آپ بے فکر ہوں کہ ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ سیلف ٹاٹ ہیں یا یہ فلانے اسکول سے پڑھیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. جی, اور اگر آپ کرائٹیریا جاننا چاہ رہے ہیں تو وہ آئی تھنک کہ ہم ایک شاید سوشل میڈیا پہ بھی ایک پوسٹ یہ طیب شیئر کر دیتے ہیں, بیکاز دس سیمس ٹو بی اے ویری ریکرنگ کوسچن کہ کیا چیزیں ہم دیکھتے ہیں سلیکشن پروسیس مگر میں. وہ اتنی اسٹرکٹ ریجیکٹ تو ہے نہیں نا, اور جی ججز نے بتا دیا. نورجہاں صاحبہ نے اسے ایکسپلین کیا بہت اچھے سے, ثنا نے ایکسپلین کیا, میں بتا چکا ہوں کہ کیا کرائٹیریا بنا تھا. تو یہ 4 چیزیں ہم شیئر کر دیں گے جسٹ ٹو میک اٹ کلیئر فار ایوری باڈی. اس کو اس لیے اب اوائڈ کرنے لگے ہیں کہ لوگ پھر بہت ریجڈ ہونے, ایک ایک چیز پہ غور کرنا شروع ہو جاتے ہیں, جس سے پینٹنگ اسپوائل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. جی آئی ایگری. رائٹ جی, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور لوکنگ فارورڈ لاٹس آف گڈ ورک فرام یو پیپل. So please go ahead and submit and don't wait for the last date, کیونکہ پھر وہ جام ہونا شروع ہو جاتا ہے لاسٹ ڈے پہ آ کر کے. وہ اتنی سبمیشنز آ رہی ہوتی ہیں اور ہمارا آٹومیٹکلی جو ہے یہ کلوز ہو جاتا ہے, تو پھر لوگ کہتے ہیں ہم نہیں سبمٹ کر سکے, اور تو بہت مسئلے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگ آخری دن کا اور آخری گھنٹے کا انتظار نہ کیجیے گا. جب آپ کی پینٹنگ تیار ہو جائے, go ahead and submit it. بہت بہت شکریہ نورجہاں صاحبہ, شکریہ ثنا ارجمن. تھینک یو. اگر آپ کچھ لاسٹ میں کہنا چاہ رہی ہیں جملہ تو پلیز گو ہیڈ. Looking forward to the work. Sana, anything from you? No, nothing. Just good luck to everybody, and we're looking forward to the submission. Right, ji. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.